साथियों, जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता था। इस कैंपस की नींव ही राष्ट्रवाद पर रखी गई थी, लेकिन आज यहां की स्थिति देखिए। कैंपस के अंदर धमकियां दी जा रही हैं, दीवारों पर देश विरोधी बातें लिखी जा रही है और छात्र अपनी पढ़ाई के बजाय सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है। हम यहां अराजकता नहीं, एकेडमिक माहौल चाहते हैं। हम यहां धमकियां नहीं, संवाद चाहते हैं। जो सरकार अपने ही राज्य के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान को नहीं बचा सकती, वो बंगाल का भविष्य क्या बचाएगी? बंगाल के नौजवानों का भविष्य क्या बचाएगी? প্রধানমন্ত্রী বারুইপুরের সভা থেকে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি নিয়ে বলছেন ওখানে পড়াশোনা নয় অরাজকতা চলছে, দেওয়ালে দেওয়ালে দেশ বিরোধী স্লোগান। আর ওনারা এমন রাজকতার চাষ করেন যে কখনো কানহাইয়া কুমার জেলে যায়, কখনো ঐশী ঘোষের মাথা পাটে। শোনো, যাদবপুর স্বাধীনতা সংগ্রামের ফসল। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা গদ্দারি করেছিল তারা যদি যাদবপুরকে গাল দেয়, তার মানে বুঝতে হবে যাদবপুরের ভালো, সেটা ওটা পুরস্কার আমাদের। উনি যে চন্দ্রযান নিয়ে বিজ্ঞাপন করেন, নিজের বিজ্ঞাপন করেন, সেই চন্দ্রযানে যাদবপুরের 5টা লোক আছে। আরএসএস বিজেপি জ্যোতির্বিজ্ঞানে পুষ্পক রথ এরোপ্লেন ছিল বলা ছাড়া আজ কিছু করে উঠতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।